अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंहिं सिंधी दोस्त ॾाढो सुठो चयो आहे, चए थो उमर जे दुश्मन सां दोस्ती नाहे, हुसैन तां साह घोर आहे। उमर जे दुश्मन सां दोस्ती नाहे, हुसैन तां साह घोर आहे। अल्लाह उमर जे दुश्मन सां दोस्ती नाहे, हुसैन तां साह घोर आहे। मञे न जेको ॿिन्हनि मां हिक खे, मञे न जेको ॿिन्हनि मां हिक खे, सो दीन इस्लाम खां ॿाहिरि। अल्लाह सलामत रखे। दुआ आहे अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम अल बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।